بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ دواق مع les méthodes numériques appliquées destinées aux étudiants de première année master énergie renouvelable en mécanique. Chapitre numéro 3, cours numéro 4, problème de diffusion et rayonnement. هذا le titre تاع الشابيتر. في هذا الفيديو راح نتناولوا les méthodes de résolution des équations aux dérivées paraboliques avec la méthode implicite. شفنا في الفيديو السابق la méthode explicite. اليوم راح نشوفوا la méthode implicite. Donc si nous utilisons la différence en arrière au temps t1 plus 1 et une différence centrale des second order pour la dérivée de l'espace en position xj, nous obtenons l'équation de récurrence suivante. Donc هذه هي l'équation parabolique اللي عندنا. هذا هو toujours الشكل تاعها. Donc unidimensionnel يعني سي بون x برك ماشي كاش y ما كاين z و هذا لو تيرم temporel de temps. Donc la discrétisation هنا le terme de temps نديرو la discrétisation en avant في eg plus 1 ناقص في eg على دلتا تي يساوي هنا différence centrée تاع la dérivée seconde. Donc لهنا la différence ما بين l'explicite كنا في l'explicite نديرو هنا غير j فقط. لهنا في la méthode implicite هنا le temps j plus 1 etc. هذه بعد ما نبسطوها نتحصلوا على هذا لا فورميل لا فورميل tel que R هو alpha fois delta t على delta x كل كاري. toujours alpha هو le coefficient de diffusion. هذا le schéma numérique. اللي عندنا. donc لهنا هذه في اي جي اللي هي هذه راهي كوني في لو طون تي. وهنا عندنا في اي جي بلس 1 هذه لو بيفو لو بوين بيفو 1 بلس 2 ار لهنا وهنا ناقص ار وهنا تكون ناقص ار وفي السونتر راح تكون 1 بلس 2 ار. دونك هذا هو لو شيما نيميريك اللي لازم نهزوه. لو شيما est toujours numériquement stable et converge. Je mets généralement plus numérique que la méthode explicite car il nécessite la résolution d'un système d'équations numériques à chaque pas de temps. Donc الخاصية تاع هذه la méthode elle est implicite, elle est stable وراهي convergente toujours على عكس la méthode explicite اللي لازم يكون فيها ال R هذا أصغر أو يساوي 0.5. هذه la méthode ما عندهاش البروبليم هذا. Elle est toujours stable et convergente, mais le problème انه à chaque pas de temps في كل chaque pas de temps راح تحل un système linéaire. C'est ça le problème. L'algorithme de la méthode. Donc pour i égale 1 à m, phi de i1 égale f de x condition initiale. À t égale à 0, phi de x0 هنا x هنا le temps c'est 0 égale f de x. Ça. pour introduire les conditions initiales. Qui ندخلوا la boucle pour j égale 1 à n من أجل le temps من 1 حتى n. pour i de 2 à n moins 1 on calcule cette formule la formule هذه من 2 ل m ناقص 1 داخل الدومين لأنه كي يكون i يساوي 1 ولا i يساوي 1 عندنا لي كونديسيون او ليميت دونك هنا راح نحلو هاد ليكواسيون في على الانتيريور دي دومين. exemple. donc هذه هي باختصار. considérons une tige en acier qui est soumise à une température de 100 degrés à l'extrémité gauche et de 25 degrés à l'extrémité droite. Si la tige a une longueur de L égale 0,05 m, utilisez la méthode explicite et la méthode implicite. Utilisez la méthode implicite pour trouver la distribution de la température dans la tige à partir de t égale à 0 et t égale 9 secondes. Utilisez delta x le point à 0,01 ou delta t 3 secondes ou t max ou delta t اللي هو 9 secondes.
ولي دوني تاعنا لو كان لا كونديكتيفيتي تيرميك تاع لا بار هو 33 تاع المتر كلفن، لا ماس فوليميك تاعو 7800 كيلوغرام اكسيتيرا. لا شالور سبيسيفيك ولا لا كاباسيتي تيرميك هذه هي. دونك لو كويفيسيون ان فيت تحسب لا ك على رو سي ايكال دونك هذه القيمه. La température initiale de la tige est de 20 degrés. Donc, à T égale 0, la température de la tige est équal à 20 degrés. La formulation mathématique du problème est donnée par l'équation parabolique. Avec alpha et le coefficient de diffusion de la chaleur. Conduction de la chaleur dans une barre K unidimensionnelle. هذه هي la barre تاعنا. دلتا اكس تاعنا دلتا اكس لا بار طول تاعها هو 0.05، دلتا اكس اللي نمشيو به هو 0.01، ودلتا تي هو 3 سكوند، و تي ماكس سي 9 سكوند، 3 دلتا تي، ودلتا تي هي 3 سكوند. لو ماياج تاعنا لو ماياج دونك ان يساوي ال على دلتا اكس زائد واحد. دونك ال طول تاع لا بار هذه هو 0.05 divisé par delta x هو 0.01 plus 1 تحصل على 6 بوا سير لاكس دي x. دونك 1 2 3 4 5 6 دونك 6 بوا. ان le nombre de points selon la direction de temps t ان سي دي على دلتا t plus 1 دي هي t max هذيك. دونك 3 دلتا t على دلتا t زائد 1 يساوي 4. 1 2 3 4. دونك il y a 4 points selon la direction de temps et 6 points selon la direction des x. Donc à chaque pas de temps, on résout un système algébrique de 4 équations. Donc à chaque fois, on a un système algébrique de 4 équations. Elle a 4 équations. 1 2 3 4. لأنه هذا اللي كوني منا كوني، وهذه la condition initiale 20 درجة. وهنا la condition limite gauche 100 degrés و la condition limite droite 25 degrés. Donc تعبير تاع les conditions initiales t de x à t égale 0 هي 20 degrés. من x كيكون x محصور ما بين 0 كيكون x محصور ما بين 0 و 0.05. دونك هذه equal سي 20 degrés. دونك قلنا 20 هذا تعبير تاع condition limite t de 0 t تي كيكون تي اكبر من الصفر. دونك لهنا راهي 100 degrés. تي دو 0.05 تي ايكال 25 degrés. دونك لهنا رانا في 25 degrés. méthode implicite. l'application تاع la méthode implicite. دونك هذا هو كيما شفتوها، هذه هي لو طون تي اي جي بلس 1 ناقص تي اي جي على دلتا تي. هنا ديفيرونس سونتري qui تاع لا dérivée seconde de la température par rapport à x au carré. دونك نتحصلوا على هاد لا فورميل اللي شفناها. ار هو الفا على في دلتا تي على دلتا اكس او كاري. الفا حسبناها، دلتا تي عندنا هي 3 سكوند ودلتا اكس عندنا هي 0.01. دونك نتحصلوا على هاد القيمه تاع ار، نعوضوها في ليكواسيون هذه الار نتحصلوا على هاد النتيجه. دونك نضرب نحسبوا لا تمبيراتور و نو لورسك تي ايكال تي 3 سكوند. عند اللحظه تي يساوي دلتا تي يساوي 3 سكوند. اي يساوي 2 كنحطوا اي يساوي 2 لهنا. جي في جي يساوي 1 في عند اي يساوي 2 نتحصلوا على هذا نعوضوا. دونك الاي يساوي 2 تي 2 ناقص 1 واش تساوي 1 تي 1 والجي هو 1 زائد 1 2 زايد وهذه تي ان 2 راهي سي لا كونديسيون ليميت تي ان 2. كي نقولوا تي ان 2 يعني راهي تي 1 يعني الاي يساوي 1 والجي يساوي 2 هنا هي تساوي 100. دونك سي كوني. بنفس الطريقة عند الاي يساوي 3 عند الاي يساوي 4 عند الاي يساوي 5 تحصلوا على هذه. على هنا اون بوج لأنه لهنا تي 6 2 سي كوني سي 25 دوغري تي 6 2 لأنه هنا الاي يساوي 6 والجي يساوي 2. دونك صراك في 25 دوغري تي 6 2 راهي كوني. دونك لي تيرم كوني نرجعوه في الكوتي هذا
دوزيام كوتي نتحصلوا على هذه كنرجعوها سو فورم، نكتبوها سو فورم ماتريسيال، تحصلوا على هذا السيستم هذا ا تي ايكال بي هذا. دونك نتحصل على هذا السيستم نحلوه بنامبورت كيل ميثود، لا ميثود دو غوس ولا لا ميثود دو ال اي ايتترا. بعد ما تحلوه تلقاو هذه النتيجة. دونك تلقاو هذه النتيجة. هذا في اللحظة تي يساوي دلتا تي، في اللحظة تي يساوي 2 دلتا تي. دونك هذا الشيء اللي لقيناه لهنا. دونك لي تومبيراتير اللي لقيناهم لهنا، لقينا لي تومبيراتير لهنا. دونك نحوسو على تومبيراتير لهنا، هادو نحسبوهم بدلالة هذا، باتباع نفس الخطوات السابقة، باتباع نفس الخطوات السابقة راح تحصلوا لها السيستم. ومن بعد عند تي يساوي 9 سكوند، تي يساوي 9 سكوند، دونك راني لهنا هادو نحسبهم بدلالة هادو بنفس الخطوات اللي شفناها كذا. وهنا حطيت لكم النتائج باش كي تحاولوا فيهم ان شاء الله راح تحصلوا لازم توصلوا لنفس النتائج هذا اللي وصلنا له. ولهنا رسمنا هذا الشكل هذا لا فيغير هذه كي ريبريزونت ليفوليسيون دو لا تمبيراتير اير دون لا تيج سولون لا ميثود امبليسيت. عند 3 سكوند وعند 6 سكوند وعند 9 سكوند. دونك هذه هي لا ميثود امبليسيت. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.